Mga kapuso pamilya Poral padayon nga nagasinggitan sang hustisya. Ginpatay nga si Anay Punong Barangay Ernie Poral ginlubong na. Ini ang gintutukan ni John Sala. Kilala nga mabuod, mabinuligon kag maayo nga amay sang barangay si Anay Inggory Lapas Punong Barangay Ernie Poral. Gani hindi mahapos para sa mga paryente kag mga supporter sini nga maghatag sang respeto sa iya sa ulihing ation. Sang Sabado ginlubong na si Poral. Sa ginpatigayon nga service isa ka Baptist Church sa Barangay Baldosa Lapas. Nabatsyaga na pagpalangga sa iya sang mga kakilala kag kasimaryo. Ang iya bakahimata, emosyonal nga naghatag sang mensahe. Nakapasalamat gid ako kay Piyong. Pero wala akong mag-una-una sa amo ni kanino sitwasyon ang makahamang ako diri. Si Tiyong tama ang importante sa akong kabuhi. Siya ang akong advisor, nagaprotekta sa akong. Nagpaiway na nga maghatag pa sang duga nga pahayag ang pamilya sa dalagan sang kaso, apang padayon nga nagalaom nga makaangkon sang hustisya. Si Chong Ernie is not just like my uncle. Si Chong Ernie naging second father namin. Samtang ginreschedule naman sa September 9 ang arraignment sa kaso nga murder, nagipasaka sang kapulisan batok sa sospek sa pagpatay sa Anay Punong Barangay nga si Nilo Guardaya. Padayon naman ang pagpangusisa sang Iloilo City Police sa posibilidad nga mayara sang tawo nga nagsugo kay Guardaya agud patsyon si Poral. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas.